ओडिशा को आलू गाड़ी प्रवेश करने को देउना पश्चिमबंग पुलिस आलू ट्रक को सीमा पार करी ओडिशा को प्रवेश करने को देउनी पश्चिमबंग पुलिस जो आलू बोझे ट्रक ओडिशा भितर को आसबार थिला ओडिशा पश्चिमबंग सीमा सुनाकनियारू लक्ष्मणनाथ निकटरे गाड़ी फेराउची पश्चिमबंग पुलिस सेपटे ओडिशा बजार में आलूर अभाव देखा देथिबा बेले हु हु होई बढ़ुची आलूर दर। बेंगलुरु आम जाऊँ ओडिशा ओडिशा भुवनेश्वर ये तो आम देखिपुर 10-30 गाड़ी अच्छी गाड़ी छाड़ू ना। जलेश्वर प्रतिनिधि शंभुनाथ दास आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने। शंभुनाथ गोटे पटे ओडिशा रे 50 रु अधिक टंकार आलू बिक्री होउछि एपटे सीमारे शह शह ट्रक अटकी रही जहाँ पश्चिमबंग पुलिस पुणी थे फेराउछि कौन स्थिति कारण कौन रही? देखो शुभलक्ष्मी निश्चित भाव में बर्तमान ओडिशा बर्तमान आलू संकट देखा देलानी 50 ऊपर को टकिलानी किंतु एपटे जो पश्चिम बंगर सरकार रही ये हूँ जो NH 60 जो सुना कणिया रही से सुना कणिया जो पश्चिम बंगर रही लंबा लाइन चित्र देखी पारे जो लंबा लाइन चित्र देखा समस्त जो गाड़ी छिड़ा होती समस्त गाड़ी छिड़ा पश्चिमबंग जगह कि सुना कणिया कि ये जो एंट्री पॉइंट ओडिशा को रही से जगह बर्तमान नाका पॉइंट पश्चिमबंग पुलिस लगे अन्य गाड़ी के छड़ा जाऊँगी किंतु आलू गाड़ी के जमार छड़ा जाऊँ जहाँफल बर्तमान जो ड्राइवर मैंने भी अच्छा सहित आम आलोचना करवा भाव में हंतसंत होती छिड़ा होती भाई कौन कहे जो भाई आप पूछे थे एसीएन और कतक्षण हो गले एखाने दाड़िए आसे आपने वेस्ट बेंगल समस्त डिस्ट्रिक्ट आलू लोड कर रात 9टा থেকে नामिए कल रात्रि 9टा থেকে दाड़िए आसे कि बोलছে এখান থেকে पुलिस যে বেঙ্গল বর্ডার মানে নাকা চেকপোস্টে গাড়ি সব মানে আলু গাড়ি সব সাইড করে দেওয়া হচ্ছে বলছে আলু যাওয়ার পারমিশন নেই এবারে সব গাড়িকে সাইড করে দেওয়া হচ্ছে মোটামুটি এখানে 250-200 গাড়ি আছে লাইনে। निश्चित भाव में जो शुणुले जो 250-200 गाड़ी जो पहुंचुंट से पश्चिमबंग बॉर्डर पहुंचती ओडिशा को प्रवेश करने से छाड़ू ना अपने देखे पूछे कि एखाने केते समय है दाड़ी আছে আমরা এসেছি কালকে আমরা ভোর 4টার সময় ঢুকেছি 4টার পর পুলিশ আমাদেরকে সাইড করালো সাইড করার পর সাইড করে রেখে দিয়ে আবার চলে গেল বলছে বাবু সাইড করো রাস্তার উপর আগে তো ফাইন করে দেবো এইসব বলছে আর কি আমাদেরকে। তারপর আমরা গাড়ি রাস্তা থেকে সাইড করে রেখে দিলাম তারপর আর কি বলছে কেন উড়িষ্যায় আলু আপনাদের তো কতদিন নিয়ে গেছে এখানে বলছে যে উড়িষ্যায় ওটা আমরা তো আগে জানি আমাদেরকে বললো যে আলু বন্ধ হবে এটা আমরা জানি কিন্তু তারপর আর আমরা কিছু জানিনি তারপর তো আমরা লোড করেছি লোড করেছি তারপর আমরা এটাই আমরা জানি আর কিছু জানি এই যে দাঁড়িয়ে আছে আলুগুলা নষ্ট হয়ে যাবে না? আলু তো নষ্ট হবেই কতদিন গেলে নষ্ট আলু আর একদিন থাকবে বেশি তাহলে তো আবার নষ্ট হয়ে যাবে। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କାଲି ରାତି 9ଟା ପାଖରୁ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେନି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଗାଡି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ଗାଡି ଯେତିକି ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା ସମସ୍ତ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଆଳୁ ଗାଡିର ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିନ୍ତୁ কত সময় হেলে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কি অসুবিধার কি সম্মুখীন আপনাদের এখানে দাঁড়িয়ে পুলিশ আলু গাড়ি হামলা করছে গেলি খারাপ লাগাতে তাই লাগছে মাত্র খাবার যাবার কি হচ্ছে না খাওয়া দেখি পাচ্ছি কি পাবে জঙ্গলে ওই না খেয়ে বসে থাকতে সারাদিন রাত একটা দোকান নাই চা খাবো আর একটা জল পাবো যে সেটাও কিছু কিনার নাই না খেয়ে দিয়ে বসে থাকতে। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ